हरिओम फ्रेंड्स। कुंभ राशि 14 एप्रिल 2026 पणा संक्रांति। एही पणा संक्रांति दिन नूतन पंजिका मध्य बाहरी थे जोड़े कि 2026 रु 2030 भितर आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन हेब। पणा संक्रांति एवं आम ओडिया मानकर नूतन वर्ष महाविश्व संक्रांति मध्य एवं हनुमान जयंती मध्य एही दिन। तो 2030 जाए जीवन में कौन परिवर्तन हेबो एवं शनि प्रभाव किपरि रहिबो, कारण आपण राशि अधिपति होचंती शनिदेव एवं शनिदेव कर शनि 7.5 केबे क्यों वर्ष समाप्त हेबो एवं शनि 7.5 समाप्त हे सला परे आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन हेबो, वर्तमान कौन सबू सतर्क रहिबाकू पड़िबो एवं कौन प्रतिकार करिबाकू पड़िबो ताहा सबु किछि मु आपनकू डिटेल्स रे एही वीडियो माध्यम रे जणेबी। कुंभ राशि जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि आपको पसंद आसते गोटे लाइक टी निश्चय कर दियंतो। राशि चक्र 11तम राशि होचंती कुंभ राशि। कुंभ राशि 2027 रे शनि 7.5 प्रभावटा समाप्त हो जिवो, अर्थात शनि 7.5 रु संपूर्ण रूपे आपण मुक्त हो जिवे। तापरे आपनको जीवन रे सबु किछि भल चलिबाकू लागिबो। वर्तमान मध्ये भल रहिछि आपनक लाइफ रे, जहा टिके आपण जो हॉस्पिटल चक्कर काटिबाकू पडुचंती माने काटुचंती ताहा रहिबो नाही जून 2027 रे। कुंभ राशि गोटे कथा जानि रखंतु, रागी गले आउट ऑफ कंट्रोल। आपण एहा रागटा माने रागी तो जाइथंती किंतु रागी गले आउट ऑफ कंट्रोल, पाटिरो कोन बाहरुची आपण निजे बुझी पारंती नाही। अल्प टिके भूल रे मध्ये बहुत सारा पस्ते थांते आपण, ताहा मध्ये आपनको भितर गोटे भल गुण थाए। टिके जदि भूल कर देले तो राति सारा मध्ये चेईकी रहिबे काहे कि से भूल करली बोली निजे निजे भितर गोटे पश्चाताप आपण करि थांती, किंतु राग को कंट्रोल करिवा मध्ये आवश्यक। आपण सब काम सिखी थांती, बहुत रोमांटिक थांती। आपण एही वीडियो रे म आपनको जणेबी कि केउ राशि सह जदि आपण बिजनेस व्यापार करिवे ताले बहुत बढ़िया रहिबो। तो कुंभ राशि देखंतु, प्रथम राशि होचंती आपनकर जे कहबी मित्र राशि। प्रथम राशि आपनकर हेबे मकर राशि, द्वितीयटी हेबे वृष राशि, तृतीयटी हेबे तुला राशि, चतुर्थटी हेबे मिथुन राशि, पंचमटी हेबे कन्या राशि। पुणी थरे कहूची, प्रथमटी हेबे आपनकर मकर राशि, द्वितीयटी हेबे आपनकर वृष राशि, तृतीयटी हेबे तुला राशि, चतुर्थटी मिथुन राशि, पंचमटी कन्या राशि। एही राशि वाले जदि आपनकर लाइफ रे अछंती, से माने जदि किछि कहउचंती निश्चित भाବରେ तांको कथा ऊपर ध्यान देबा आवश्यक, कारण किछि व्यक्ति कहितबा कथा रे ही भाग्य मध्ये बदली जैथे जदि से माने कहितबा कथा अनुसार जदि हमें चलिबा। कारण आपनकर मित्र राशि गुडा को एमाने एवं एमानक सह जदि आपनकर फ्रेंडशिप हुए किबा विवाह हुए किबा पार्टनरशिप रे किछि नुवा बिजनेस आरंभ करिबा को चाहउछन तो भल रहिबो। कारण मित्र राशि सह जदि हम जहा भी करिथाउ सब किछि भल हेतै। एवं जदि मित्र राशि नथिबो अन्य कोनोसी राशि थांती ताहाले आमे जत्ते कि तांको पई करले मध्य कोट ना कोठी से माने हमर कमी ही बाहर करछंती। एमानक सहित आपनक संपर्कटा बहुत बढ़िया थिबो। आपनकर भाग्याधिपति होचंदी शुक्रदेव। आपनकर केउ बयस रे आपनक भाग्य परिवर्तन होइता ना 30 वर्ष परे भाग्य रे परिवर्तन होइथाय। शनिदेव द्वितीय घरे रहिचंदी आपनकर। शनिदेव द्वितीय घरे रहिबा आपनकर दांत जंत समस्या जो देखा होची, गालुआ हेबा, हाड़ पेन हेबा, पिठी पेन हेबा, टिके चालिले थकापन हेबा, निश्वास रे टिके प्रॉब्लम हेबा, ए सब जो देखा होची ना फ्रेंड्स, शनिदेव द्वितीय घरे रहिबा चकु ए सब देखा होची। एवं यहा गोटेडे चालुथिले मध्य आपण देखिबे माने स्पिरिचुअल ट्रैवल्स आपनकर मध्य बहुत चालुची। धार्मिक यात्रा मध्य आपण करचंती, तीर्थ स्थान को जाउचंती, माने बड़ बड़ जागा को जाउचंती, पूजा पाठ करूचंती, किंतु याडे जो आपनकर समस्या मध्य लागि रहूची द्वितीय घरे शनिदेव रहिबा जकु। एवं खर्च मध्य जो आपनकर होउची शनिदेव द्वितीय घरे रहिले खर्च मध्य करै थांती। ए सब समस्या एथिबे ही देखा होची। तेणु खाइबा पीबा उपरे ध्यान दियंतु, आपनक पई भल रहिबो। योगा एक्सरसाइज निहाती करंतु, कोन खाउचंदी सेति प्रति ध्यान देबा आवश्यक।
2027 ରୁ 2028 ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 11ତମ ଘରେ ରହିବେ, ଭଲ ରହିବ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 2027 ରୁ ମାନେ ଜୁନ 2027 ରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ ଶନି 7.5 ପ୍ରଭାବ, ଏବଂ 2027 ରୁ 2028 ରାହୁ 11ତମ ଘର ହେବା, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ବିଜନେସ ବେପାର ଭଲ ଚାଲିବ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ତା ସହ ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ସାରା ରୋଜଗାର କରିବେ। ରାହୁ 11ତମ ଘରେ ରହିବା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଜୁନ 2 ତାରିଖ 2026 କୁ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତରିକା ବଦଳିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ବଦଳିବ। ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ଜୁନ 2 ତାରିଖ 2026 ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ଭଲ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଶି ଅଛି ଶନି 7.5 ପ୍ରଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ସହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ବାକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେ ହରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ଯେତେ ଘୃଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ତଳେ ପଡିକି ବି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ତାକତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏତେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁନି, କାରଣ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ, ଶନିଦେବଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥାଏ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଏତେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଉଛି, ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ରିଲେସନସିପ ରେ କିଛି ଗଡବଡ ଚାଲିଛି, ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚାଲୁଛି। ଏବଂ ଯେବେ ଗୁରୁଦେବ ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢିଆ ରହିଛି। 2028 ରେ ରାହୁ 11ତମ ଘରୁ ବାହାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2027 ରୁ 2028 ରେ ରାହୁ 11ତମ ଘରେ, ତାପରେ 11ତମ ଘରୁ ବାହାରି 10ମ ଘରେ ଯିବେ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, 2027 ଜୁନ ମାସ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। 2027 ଜୁନ ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ପ୍ରଭାବ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ 2027 ଯାଏଁ ଟିକେ ଅଳସୁଆମୀ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସରି ଆସୁଥିବ ଶନି 7.5 ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇ ବି ଥାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଦେଖେଇ ବି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜ ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି କହିନା ଚୁପଚାପ ଆପଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ତା ସହ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 108 ଲେଖା ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ପ୍ରାಂ ପ୍ରିಂ ପ୍ରୋಂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରଟା ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଓಂ ପ୍ରାಂ ପ୍ରିಂ ପ୍ରୋಂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା କଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।